ने आज आम देखा आम अष्टम श्रेणी थिबा विज्ञानर प्रथम विषय कौन शस्य उत्पादन और परिचालन आम बही जो अभ्यास प्रश्नपत्र देइछि तार उत्तर सब ताहले एक नंबर पिला निर्णय थिया बंधनी मध्यरु ठीक उत्तर बाछि शून्य स्थान पूर्ण करिबा ताहले देइछि भासीबा जल फसल पोशाक बुड़ीबा आउ प्रस्तुत ताहले देइछि प्रथमे क नंबर रे कौनसी एक प्रकार उद्भिद बहु परिमाण रे चाष करिया को कौन कहा जाए हैला ताको हमें फसल बोली कहिबा। तापरे खरे देइछि फसल उत्पादन पूर्व मृत्तिका डैश प्रथम पदक्षेप अटे मृत्तिकार प्रस्तुति एठी लेख प्रस्तुति होची प्रथम पदक्षेप अटे नष्ट होइथिबा मंजी गुड़िक पानी उपरे डैश को लागे भासीबा को लागे। तापरे घरे हमकु देइछि फसल उत्पादन पाई प्रचुर सूर्यलोक एवं डैश सह मृत्तिकास्थ डैश आवश्यक एटा जल सह मृत्तिकास्थ पोषक आवश्यक। तापर पिलाने आम 2 नंबर जीवा आमु देइछि क स्तंभ ख स्तंभ शब्द सह कौन उपयुक्त शब्द बाछि आम मिलेइबा ताले मिला पिला माने देख खरी फसल को हम खरी फसल को हमर अब धान मका हूँ खरीफ फसल खरीफ चाष करा जाए। रबी रे कौन हम रबी माने शीत माने गहम बुट मटर बुझीगला। तापर रासायनिक सार कौरा यूरिया सुपर फॉस्फेट आ जैविक सार है आमर गृहपालित पशु खाद्य बुझीगला। तापर 3 नंबर पिला आम जीवा 3 नंबर आमको देइछि प्रत्येक दुईटी लेखाए उदाहरण दियो खरी फसल पिला पढ़िले धान और मका रबी फसल पढ़िले गहम आउ बुट ये संपूर्ण लिखिदव। 4 नंबर पिला माने गोटे बा दुईटी वाक्य रे उत्तर दियो सबुज सार काहाकू कुहंती पिलाने सबुज सार काहाकू कहबा कौन कंचा सबुज डाल पत्र को माटी रे मिसाइले यह अणुजीव द्वारा पची सड़ी जाए यही पची जाइथिबा पदार्थ को सबुज सार कह जाए। पिला माने आमे गछ फछ सब बहुत वर्ष धरी पोती है कि आमर सबुज सार जैविक सार तैयारी होता सेमिति से माने माटी रे मिसले अणुजीव द्वारा से माने पची सड़ी जाती एवं एइथिरो सबुज सार तैयारी हुए। तापरे कंबाइन मेसीन रो कार्य कौन पिला माने कंबाइन एक मेसीन जहा द्वारा उभय धान काटिबा उड़ाइबा कार्य करा जाई थाए। तापरे गौर देइछि अमल परे मंजी को पवन रे उड़ा जाए काहींकी ताले पिला माने अमल परे मंजी को कुला बा मेसीन साहाय्य उड़ाइले एथिरे मिसिथिबा अगाड़ी और धूस अलगा हुए और परिष्कृत मंजी संग्रहित होई थाए सब अलगा है आमर जहाँ दरकार धान फान जहाँ दरकार ताहा मिलियो। तापरे उत्तम मंजी बाछिबो किपरि पिला माने मंजी गुडी को आमे जते पानी रे भसई दबा जो मंजी गुड़िक पानी रे भासीब सेगुड़िक बाद दे बुड़ी जाइथिया मंजी गुड़िक अलग कले सेगुड़िक होछि उत्तम मंजी। ताहले आमे एथरु जानिले उत्तम मंजी बाछिया पई पानी रे भसा पद्धति एक उत्कृष्ट उपाय अटे माने पानी रे जो तो भासी जे ताको आमे बाहर कर दबा आ जो तो बुड़ी जिवो सेटा हमर उत्तम मंजी। तापर ओरे देला 4 नंबर ओ बुंदा जलसेचन कहले कौन बुझ पिला माने जेउ पद्धति अवलंबन रे आमे कौन करिबा जल बुंदा बुंदा होई उद्भिद मूल रे पड़े ताकू बुंदा जलसेचन कहुआ जाए। ये पद्धति रे जल आदौ नष्ट होबार कौनसी चांस नहीं अनवरत बा अल्प किछि समय व्यवधान रे सरू प्लास्टिक पाइप द्वारा बुंदा जलसेचन करा जाए। तापर पिला आमे 5 नंबर देखिबा 5 नंबर आमको देइछि जे संक्षेप रे निज भाषा रे लेख प्रथम देला हमर मृत्तिका प्रस्तुति बुझीला मृत्तिका प्रस्तुति कौन लिखा ताले फसल उत्पादन करिया पई माटी को तल ऊपर करी या को फसफसिया और हालुका करी अनुकूल वातावरण सृष्टि करिया कार्य को मृत्तिका प्रस्तुति कुआ जाए। फसल उत्पादन पूर्व यह एक प्राथमिक सोपान पिला माने आमे देखुतिबा जमीन सब हल करा जाउची ट्रैक्टर द्वारा हो गाई द्वारा हो शगड़ सब द्वारा ताले याकू कौन भी करा जाए कारण मृत्तिका को कौन करिया को हालुका करिया को फसफसिया करिया को। तापरे एही प्रक्रिया रे माटीर भौतिक और रासायनिक जैविक गुणर परिवर्तन घटी थाए। मृत्तिका प्रस्तुति रे केतक उपकारिता कौन यह द्वारा
ଗଛର ଚେର ଅଧିକ ଗଭୀରକୁ ଯାଇପାରେ ଓ ସହଜରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରେ। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗଛର ଚେର ଯେତେ ଅଧିକ ଗଭୀରକୁ ଯିବ ସେ ସେତେ ବଢ଼ିପାରିବ ଓ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସହଜରେ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଆମକୁ ଜିଆ ଓ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ମାଟିକୁ ତଳ ଉପର କରି ହାଲୁକା କରିବା ସହିତ ହ୍ୟୁମସ୍ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯଦି ସେଠି ଗୋବର ହେରିକା କିଛି ପକେଇବା ସେଇ ଜମିରେ ଆମର ତାହେଲେ ଫସଲ ଭଲ ହେବ, କାରଣ ଜିଆ ଆଉ କିଛି ଅଣୁଜୀବ ସେମାନେ ସେଠି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆଉ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସେଠି ମାଟି ହାଲୁକା ହୋଇଯିବ, ସହିତ ହ୍ୟୁମସ୍ ମଧ୍ୟ ମାଟିର ଯେଉଁ କ୍ଷମତାଟା ବୃଦ୍ଧି କରାଇଦେବ। ତାପରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ପିଲାମାନେ, ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ କାରଣ ଆମେ ମଞ୍ଜି ଯଦି ବୁଣିବାନି ଆମେ ଫସଲ କେମିତି ପାଇବା? ତାହେଲେ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ନତମାନର ଓ ସୁସ୍ଥ ସଂକ୍ରମଣ ହେବା ଦରକାର। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ ଓ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କବକମାରୀ ପ୍ରୟୋଗ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଗଭୀରତାରେ ବୁଣାଯିବ ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ବୁଣିଲେ ଠିକ୍ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କ'ଣ ଫଳ ଦେବ। ଆଜିକାଲି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା ଡ୍ରିଲିଂ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜି ବୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମାଟି ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଯାଏ ଓ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମେ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ସେମିତି ଯଦି କ'ଣ ମଞ୍ଜି ପକାଇ ଦେଇ ଆସିବା ତାହେଲେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସିକି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କ'ଣ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ପକାଇବା ତାହେଲେ ସେ ମାଟି ତଳକୁ ଚାଲିଯିବ କିଛିଟା, ଆଉ ପକ୍ଷୀମାନେ ସହଜରେ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗରେ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଦେଇଛି ତୃଣକ ଦମନ। ତାହେଲେ ଜମିରେ ଫସଲ ସହିତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅନାବଶ୍ୟକ ଉଦ୍ଭିଦ ଆପେ ଆପେ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅନାବନା ଗଛକୁ ତୃଣକ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଧାନ ଲଗାଉଛେ, ଧାନ ସହିତ ଖାଲି ଧାନ ହେଉଛି, ତା ସହିତ ଆମର ସବୁ ବାଳୁଙ୍ଗ ସବୁ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ତୃଣକ କହିବା। ତୃଣକ ଗୁଡ଼ିକର ଜମିରୁ ନିର୍ମୂଳ କରିବାକୁ ତୃଣକ ଦମନ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଆକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ତୃଣକ ଦମନ କହିବା। ତାହେଲେ ତୃଣକ ଦମନ କରାନଗଲେ ଏମାନେ ଜଳ, ପୋଷାକ, ସ୍ଥାନ ଓ ଆଲୋକ ପାଇଁ ଫସଲ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ଅମଳରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତୃଣକ ବଢ଼ୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ଫୁଲ ଓ ମଞ୍ଜି ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୃଣକ ମାରି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ତୃଣକ ମାରିକୁ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରାଯାଇ ସିଞ୍ଚନ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସିଞ୍ଚନ କରି ତୃଣକ ଦମନ ଆମେ କରିଥାଉ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ 5 ନମ୍ବର ଘ ଦେଖିବା ଉଇନୋଇଂ କ'ଣ, ବୁଝିଲା। ଉଇନୋଇଂ ପିଲାମାନେ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଦାନାକୁ କୁଲା ବା ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଡ଼ାଇ ସେଥିରେ ଥିବା ଅଗାଡ଼ି ଅଲଗା କରି ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଉଇନୋଇଂ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଦାନାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କୁଲା ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଡ଼ଉଥିଲେ, ସେଥିରେ ଥିବା ଅଗାଡ଼ି ତା ଭିତରୁ ପୁଣି ଅଗାଡ଼ି ଅଲଗା କରିବାକୁ ଆମକୁ ଉଇନୋଇଂ କୁହାଯାଏ। ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଶସ୍ୟରେ ସାଧାରଣତଃ 8ରୁ 10% କୁଟା, କାଠ, ଧୂସ, ଅଗାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ମିଶି ରହିଥାଏ। କୁଲାରେ ଉଡ଼ାଇ ସଫା କରିବା ପଦ୍ଧତିରେ ଜଣେ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଦିନକୁ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଶସ୍ୟ ସଫା ହୋଇଥାଏ। ଉପରୋକ୍ତ ଉପାୟରେ ଅଧିକ ସମୟ ଓ ପରିଶ୍ରମ ସହ ଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ସଫା କରି ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯଥା ହସ୍ତଚାଳିତ ପଙ୍ଖା ଘଣ୍ଟାରେ 120 କିଲୋଗ୍ରାମ ଧାନ ବାହାର କରିପାରିବ, ଆଉ ହେଲା ଶକ୍ତି ଚାଳିତ ପଙ୍ଖା ଯିଏ ଘଣ୍ଟାରେ 4ରୁ 5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବାହାର କରିପାରିବ।